আকাশ কেন ডাকে মন ছুটি চায় ময়ূর পঙ্খী মেঘ হয়ে যায় ভেসে যায় আকাশ কেন ডাকে মন ছুটি চায় ময়ূর পঙ্খী মেঘ হয়ে যায় ভেসে যায় থেকে দূর আরো বহু দূরে পথ থেকে পথ চলি ঘুরে ঘুরে ভাঙায় মন নিয়ে আমি একা একা চলেছি কোথায় শাম মস্তানি मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी बदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए Thank you.